Praise God. Amen. Good morning. Praise God. That was just beautiful. Selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan, itu adalah sebuah pujian penyembahan yang sangat indah. Feels like we're in Indonesia today. We're not in Brighton Les Terasa Sands. kita di Indonesia, walaupun kita di Just Brighton beautiful. Les Sands. Well, thank you very much. It's a great honor to be with you all. Terima kasih, ini sungguh sangat suatu kehormatan bagi saya untuk bisa di antara saudara-saudara. And a privilege to come and celebrate as a family of God's children together. Dan ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat indah untuk bisa merayakan tahun ini bersama dengan saudara-saudara. I'll kind of get straight into the word, and we'll kind of get into our story as we go along, and I'll share a little bit about myself in the sermon coming. Mari kita langsung masuk ke dalam firman Tuhan, dan saya juga akan membagikan beberapa kisah hidup saya pada saat saya membawa firman ini. So my assignment today is John chapter 15. Jadi tugas saya hari ini adalah di Yohanes pasal yang ke-15, Verses 1 to 8. ayat yang pertama sampai ke-8. Let's see if we get there. It's probably, we might only get three scriptures done, but we'll see how we go. Kita akan coba untuk membahas semuanya, tapi mungkin kita cuma bisa punya waktu untuk 3 ayat. Okay, so here we go. Let's have the reading of the word. Mari kita sama-sama membaca firman Allah. I am the true vine, and my Father is the keeper of the vineyard. He cuts off every branch in me that bears no fruit, and in every branch that does bear fruit, he prunes to make it even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches. The one who remains in me, and I in him, will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are gathered up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, proving yourselves to be my disciples. Amen. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, amen. Thank you, Father, for your word. I just pray that God, your word is like seed that goes into our hearts. Terima kasih banyak, Bapak. Biarlah firman-Mu itu menjadi benih yang masuk ke dalam hati kami. I pray that you'll make our hearts ready for the seed, that it may be fruitful. Kami berdoa biarlah hati kami boleh digemburkan supaya kami boleh berbuah. May we mix it with faith. Biarlah kami boleh meresponi dengan iman. And may the light of your Holy Spirit and the water of your Spirit come upon it. Dan biarlah terang daripada Roh Kudus-Mu boleh di atas kami semua. In the name of Jesus, amen. Di dalam nama Yesus, Um, amin. Yes, one of the great passages of the Word that highlights
our union in Jesus Christ. Ini adalah sebuah perikop yang sangat indah yang dimana dia menggambarkan kesatuan kita dengan Yesus. In John chapter 14, Jesus Christ himself is talking a lot about the Father. Di pasal yang ke-14 kita tahu bahwasanya Yesus berbicara banyak tentang Allah Bapa. Mentions the Father's name over 40 times. Dia menyebutkan nama Bapa sebanyak 40 kali. John chapter 15 is more about the Son. Dan di pasal yang ke-16 itu tentang Allah Anak. Jesus uses his own personal pronoun I about over 70 times. Yesus memakai namanya dirinya sendiri sebanyak 70 kali atau lebih. In the next chapter, chapter 16, it's going to be about the Holy Spirit. Dan di pasal yang selanjutnya, di pasal yang ke-16 itu kita bisa lihat bahwasanya itu tentang Allah Roh Kudus. So before I get on to the application for us, sebelum saya berbicara tentang bagaimana kita mengaplikasikan ini semua, I just wanted to basically just bring this back to the fact that this is a Trinitarian narrative and teaching. Saya cuma mau mengingatkan saudara-saudara bahwasanya ini adalah pembahasan tentang Trinitas. We see the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kita bisa melihat Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. And it's very Christological. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kristologi. This is going to be centered on Jesus Christ. Pusat daripada pembicaraan itu adalah Yesus. Now, when the Reformation began, Ketika reformasi itu mulai, Martin Luther, with his teaching on justification by faith, Martin Luther yang berbicara tentang pembenaran oleh firman, he taught that justification was by a declaration. Dia mengajarkan bahwasanya pembenaran itu datang dari sebuah deklarasi. God declares us righteous, Bahwasanya Allah mendeklarasikan kita sebagai orang benar. even though we ourselves are not actually changed. Walaupun diri kita sendiri itu sebenarnya masih tetap sama. This would be a new teaching. It would be regenerations what changes us. Ini adalah sebuah pengajaran yang baru bahwasanya ada regenerasi atau lahir baru yang akan mentransformasi hidup kita. So we get this idea of this is the teaching in Lutheranism where we get this I'm made just, I'm made righteous, but I'm simultaneously a sinner at the same time. Jadi ini selalu pelajaran yang kita pelajari dari sistem Luther bahwasanya kita dibenarkan, tapi pada saat yang sama kita juga adalah orang berdosa. And look, that's a very encouraging, it's a very good teaching. Ini sebuah pengajaran yang sangat indah. I find it very useful in my own life. Saya sendiri sangat bersyukur akan pelajaran ini, sangat membantu saya. There are times in life when you're walking in God's grace, Ada saatnya pada saat kita berjalan di dalam anugerah Allah, but we're always making mistakes. tapi kita juga selalu berbuat salah. Sin still lives in us. Dosa masih ada dalam hidup kita. And so Luther brings that out beautifully. Jadi Luther membawa atau mendiskusikan ini dengan sangat indah. That life is going to be like holding justice and righteousness on one hand, Hidup itu akan seperti kita memegang kebenaran atau keadilan dalam satu tangan, but recognizing that we are still dan sinners. juga mengakui bahwasanya kita masihlah orang berdosa. But it was the Reformation, it was the reformers who, from the Calvinistic side, who brought more of a correction into this teaching. Tapi di pengajaran John Calvin lah yang membawa lebih banyak penerangan yang bisa kita lihat. That it's in our union with Christ Di mana kita bersatu bersama dengan Kristus. that we find sanctification. Di mana kita bisa melihat pengudusan akan hidup kita. Praise God. Puji Tuhan. Now, I want to just move into the context here that this is happening, judged by most commentaries. This chapter, John 15, when Jesus is talking here, has happened just right after, before he's heading off to Gethsemane, or he could be already there. Jadi kita lihat kalau berdasarkan komentari yang saya telusuri, pasal yang ke-15 ini mungkin saja dia menuju ke tempat yang dia diamin atau sudah
berada di tempat itu di pasal yang ke-15. When Jesus says, I am the vine, Pada saat Yesus bilang, akulah pokok anggur, this Jewish audience knew exactly what he was talking about. orang Yahudi pada saat itu tahu jelas tentang apa yang dia bicarakan. God had called Israel a vine. Allah memanggil bangsa Israel itu sebagai pokok anggur. There's many times in the Old Testament, in Isaiah, Kita bisa lihat di buku in Yesaya, Ezekiel and Jeremiah. Yeskiel, Yeremia. But the problem with Israel Tapi masalahnya dengan bangsa was Israel that those grapes turned out to be wild. anggur-anggurnya itu adalah anggur liar. And they didn't turn out to be the fruitful vine that God had intended for it to be. Mereka tidak tumbuh menjadi anggur manis yang berbuah yang seperti Allah janjikan. So when Jesus is saying, I'm the true vine, Pada saat Yesus mengatakan akulah pokok anggur, he's now announcing that the new covenant has arrived. dia sebenarnya mendeklarasikan bahwasanya perjanjian baru itu sudah It's no datang. longer going to be in Israel where we are saved, Bukan lagi di bangsa Israel kita akan diselamatkan, but it's going to be in Christ Jesus that we find salvation. tapi hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita akan mendapatkan keselamatan itu. Amen. Amin. Now, I want to really zoom in on this verse 2 here Saya melihat secara teliti di ayat yang kedua and verse 3. dan ketiga. And this is going to be the core of today's message. Ini menjadi pusat daripada diskusi kita pagi ini. He cuts off every branch in me that bears no fruit, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, and every fruit that does bear fruit, he prunes. dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. So it's no one's perfect. Jadi kita semuanya enggak sempurna. Even those of us who bear much fruit in life still get pruned. Walaupun kita berbuah banyak, tapi kita juga harus dibersihkan. And I want to just focus on that word pruned. Saya mau melihat secara teliti dengan kata dibersihkan. That word pruned is very interesting. In the Greek, it's kathare, Di dalam bahasa Yunani itu adalah katarai, which comes from the word katharas, datang dari asal kata kataras, which means to cleanse. artinya dibersihkan, dibersihkan. Now, you'll see that in verse 3, that's actually the word he uses. He says, you are already clean because of the word I've spoken to you. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga dikatakan bahwasanya kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan, kata bersih. Amen. Amen. All right, now, let's just begin to move into this and dive a bit deeper now. Mari kita sama-sama lihat lebih dalam lagi. I mean, in my lifetime, and I'm sure in your lifetime in church, you've heard many sermons on horticulture and agriculture. Mungkin sudah begitu banyak atau sering kali kita mendengar tentang diskusi atau pembicaraan tentang pertanian. So I don't want to really focus on that side. I'm going to share something from my life. Tapi saya nggak mau berbicara tentang masalah pertanian. Saya mau membagikan apa yang terjadi dalam hidup saya. To talk about this type of horticulture. Supaya kita bisa ngerti apa arti daripada yang dikatakan di dalam ayat ini. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, my wife Eileen, istri saya, she's a Surabaya girl. Dia adalah orang dari Surabaya. We were going to be in Jakarta, Kita pada saat itu mau ke Jakarta. and I was getting ready to come and be the pastor of an international church there. Dan saya diminta untuk menjadi gembala dari salah satu gereja internasional di Jakarta. But in God's plan, things didn't work out. Tapi di dalam rencana Allah semuanya tidak terjadi. And I went and positioned myself in Darwin. Dan saya akhirnya di Darwin. My father was there at the time. Bapak saya di situ pada saat itu. And I thought, I'll just use Darwin as a base for now, Saya mungkin akan tinggal di Darwin sementara. so that I can jump back to Indonesia when the time is right. Dan saya akan kembali ke Indonesia pada saat waktu yang sudah tepat. So I started doing work as God led in the indigenous communities. Jadi saya mulai bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan dengan orang-orang Aboriginal, Indigenous Australia. Yeah. I used to be doing teaching before I went into full-time ministry. Saya dulu mulai dari mengajar dulu sebelum saya full time di ministry. So I went to different communities. Jadi saya banyak menelusuri banyak komunitas di situ. And one of the communities we ended up was about 500 kilometers from Darwin. It's in the middle of Arnhem.
Ada satu komunitas yang jaraknya 500 km yang di tengah frontal. Arnhem Land, yeah. Arnhem. Now, one of the things that's really interesting in our context up there Ada sesuatu yang sangat menarik pada saat kita di situ. is that there's really no horticulture up there. Di situ nggak ada pertanian. They have a very unique way of dealing with the land, which I want to share with you. That was a real blessing to me. Mereka punya cara yang sangat unik bagaimana mereka bisa mengolah tanah mereka. One of the things that we spend a lot of time doing up in those communities is working on burning the country. Kita banyak menghabiskan waktu pada saat kita di situ, yaitu membakar semua semak belukar. Now, when the indigenous rangers, they're working with the Western Rangers together, Pada saat orang staf atau pengawas dari Aboriginal atau Indigenous Australian bekerja bersama dengan staf dari orang Australia, they begin the burn off around about April. mereka mulai membakar pada bulan April. That's when the wet season's finishing and the dry season's about to start. Di situ musim kemarau sudah mulai. The grass is still half green, half brown. Jadi rumput-rumputnya juga masih setengah hijau, setengah kuning. And all over the Northern Territory, they start to light the fires all through the country. Dan di Northern Territory mereka mulai membakar semak belukar. In the science language, it's called a cool burn. Di dalam bahasa istilah ilmiah adalah coal burn. The fires will only go about this high, Jadi apinya cuma akan setinggi itu, but they will start to run through and ripple through the whole country. dan mereka bagi api itu akan menjalar sampai ke seluruh daerah itu. Sometimes the rangers will follow the fire, Kadang-kadang pengawasnya itu akan mengikuti api. sometimes they don't. Jadi kadang-kadang mereka biarkan saja. And that fire can burn for days and days and days and just run through the country, burning away. Dan api itu bisa membakar selama berhari-hari seluruh semak belukar di daerah itu. Now, the understanding behind this is that every year there is dead wood falling on the ground, and there's all this rubbish that's collecting at the bottom of the forest or the bush floor. Jadi tujuannya itu setiap tahun pasti banyak ranting-ranting yang kering atau sampah-sampah dari pohon-pohon itu yang jatuh ke atas di atas tanah itu, daerah itu. They call it fuel load Mereka menggunakan itu sebagai bahan bakar. because wood on the ground is essentially fuel, Karena kayu yang kering itu di dalam waktu dibakar itu bisa menjadi bahan bakar yang bagus. and the more fuel load you get on that ground, the bigger the fire is going to get. Jadi dengan banyak bahan bakar maka lebih besar apinya. And so that fire begins to move slowly through the country. Jadi api itu pelan-pelan menjalar sampai ke seluruh daerah. Now, what's amazing about this cool fire is this, Apa yang sangat menarik daripada pembakaran ini adalah is that it never ever gets so high that it burns all the canopy in the trees. api itu nggak pernah sampai naik ke pohon-pohon tinggi sampai membakar semua pohon yang lain. If you burn all the canopies, you're going to destroy the whole ecosystem. Karena kalau kita bakar pohon-pohon itu semua, maka semua ekosistem di situ akan hancur. The other thing it allows all the animals and all the little insects time to scurry and get away. Dan juga memberikan banyak waktu untuk semua binatang-binatang liar yang tinggal di situ untuk melarikan diri sementara. And it will start to lick up and burn all that rubbish that's on the ground, just burning all that dead wood and rippling through and cleaning it all up. Jadi pada saat api itu mulai dihidupkan, dia akan pelan-pelan akan membakar semua sampah-sampah atau ranting-ranting kering itu sampai semuanya bersih. Now, the Northern Territory is big country. Northern Territory itu adalah sebuah tempat yang sangat besar. They get helicopters out and they're firing off all these little flares that light up all these bushfires all over the Northern Territory. Jadi pembakaran itu dipakai melalui helikopter yang menjatuhkan banyak bola-bola yang akan mulai memercikan api sehingga pembakaran itu termulai. If you've ever flown to Indonesia, maybe during that time you would have seen maybe in Western Australia, you can see the fires across the country.
Terasa kalau misalnya saudara-saudara terbang balik ke Indonesia, mungkin kita ada lewat Darwin, Northern Territory, kita bisa melihat pembakaran ini masih terjadi. Now, the reason why I'm bringing this up is because this goes right to our scripture here. Alasannya kenapa saya mau berbicara tentang ini itu karena kita mau lihat tentang apa yang terjadi dalam perikop ini. This fire is cleaning up the country. Api itu membersihkan daerah itu. When you are driving past, you could look at it and it looks like, wow, it's just been destroyed. Terasa kita mengemudi lewat, mungkin kita bisa lihat, wow, semuanya dihancur. But it hasn't. Tapi sebenarnya mereka nggak hancur. You come back about 7 to 10 weeks later, 7 sampai 8, 10 minggu kemudian waktu kita balik, all the grass is growing, semua rumput-rumputnya mulai tumbuh, all the vegetation's blooming, semua pohon-pohon sudah mulai lagi tumbuh subur, all the animals, the kangaroos are coming out eating the new harvest. dan semua binatang-binatang liar termasuk kanguru semua datang untuk makan dan menikmati rumputnya. And the ecosystem remains exactly how it should be. Dan ekosistemnya tetap terjaga seperti seharusnya. And that's why up north, Dan makanya itu waktu di daerah utara Australia, they don't get wildfires. mereka nggak ada api yang membakar hutan. These wildfires that rip through the bottom of Australia, Api yang sudah terjadi di Australia Selatan, we know why that is because there's so much rubbish on the ground that there's no cool fires happening through the year with the southern parts of Australia. And this wood is just growing every year. It's building up and it becomes a massive fuel load that when the fire hits it, they just can't stop it. It becomes so big, it destroys everything in its path. Di bagian selatan Australia itu karena nggak ada pembakaran seperti yang di utara, maka semua bahan baku bakar itu terkumpul begitu banyak sampah-sampah yang dari ranting-ranting kering dan daun-daun kering, semuanya itu menjadi bahan bakar yang besar sehingga hutan jadi terbakar. Now, what's amazing is that when a wildfire hits an area that's already been cool burned, pada saat api yang besar itu mendekati tempat yang sudah dibersihkan sebelumnya, the cool burn fire will stop the wildfire. Api yang kecil itu akan menghentikan api yang besar. There's nowhere for it to go. Nggak ada tempat untuk api yang besar itu menjalar. The fuel load is gone. Karena semua bahan-bahan bakarnya itu sudah dibersihkan. Now, the other thing that is really interesting about these cool fires Ada sesuatu yang sangat menarik juga di dalam api coal ini. Is that it's an oxymoron, cool fire, isn't it? It's an I don't know what the Indonesian translation for oxymoron is, but cool fire, yeah. So it's a white smoke. Jadi coal fire ini memproduksi asap yang warna putih. Aboriginal people know white smoke good, black smoke bad. Jadi orang Aboriginal tahu bahwasanya kalau asap putih itu adalah tandanya bagus, dan yang hitam itu nggak bagus. So actually, when you see white smoke going across the country, it's actually okay for the environment. Jadi pada saat kita melihat asap putih itu menjalar ke seluruh daerah itu sebenarnya nggak masalah. If the rangers run out of time, which they often do, then the fuel load's grown and then the smoke does start to become black. Tapi pada saat kalau misalnya pengawasnya kurang waktu untuk melakukan pembakaran ini, kadang-kadang bahan bakarnya jadi terlalu banyak, jadi pembakarannya itu menghasilkan asap hitam. All right, let's tie this back to the word now. Mari kita balik ke perikop kita yang kita baca sebelumnya. Charles Spurgeon was the one who actually said, in talking about these scriptures, he made the comment in one of his sermons 150 years ago that suffering and affliction and pain can often be the instrument that God uses to do a work in us. Jadi Charles Spurgeon adalah sebuah teologian yang 150 tahun yang lalu yang melihat ini dengan detail. Biasanya semua penderitaan itu adalah sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan. But he correctly understands that suffering on its own will never bring about a change if the word is not mixed with it. Penderitaan itu tidak akan membawakan transformasi hidup apabila nggak ada firman di dalamnya. You would have met lots of people who are very poor and have poverty, but that poverty doesn't change who they are. Kita mungkin bisa melihat atau tahu banyak orang yang hidup di dalam kemiskinan, tapi kemiskinan itu tidak merubah diri mereka. I know, and I'm sure you know people who are very unhealthy and sick, and that affliction and that suffering doesn't bring change.
Dan kita tahu ada beberapa orang juga mungkin yang hidup di dalam hidup yang nggak sehat, dan kita tahu banyak penderitaan yang mereka alami yang tidak merubah mereka. So affliction by itself doesn't always produce that change that's required in us. Jadi penderitaan itu sendiri nggak merubah seseorang. And I like where he goes. Just in my study of these commentaries on this word, this is why I'm talking about the cool fire, because I want you to see that actually it's a cleansing that God's doing. Makanya itu saya mau memberikan menjelaskan tadi tentang coal fire itu supaya kita bisa mengerti tentang firman ini. This is the katharos that God is doing in our hearts. Ini adalah kataros yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hati kita. And my sense as I was praying about today and fellowshipping with you and bringing you an encouragement for 2025 and as we reflect on 2024, jadi pada saat saya berdoa untuk mempersiapkan tentang pagi ini dan untuk bisa membawa kita semua ke tahun 2025 ke depan dan melihat ke belakang tentang 2024. It's when we have our union with Christ, we're living in the vine, Pada saat kita hidup bersatu dengan Tuhan sebagai pokok anggur kita, that God brings fruitfulness in our lives because of the rich sap of Jesus Christ, the Holy Spirit in us. Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana kita bisa berbuah karena kita menerima banyak nutrisi dari Tuhan sendiri. But even in the pruning, Dalam proses pembersihan itu, God is always pruning us. Tuhan selalu membersihkan kita. But the reason why I've shared the story about the cool fire Alasannya kenapa saya tadi membagikan kisah tentang coal fire itu, is because I wanted you to see a different kind of angle on this scripture. karena saya mau menjelaskannya ini dari sudut pandang yang agak berbeda. That in fact it's actually like a medicine. Sebenarnya itu seperti sebuah obat. The tools are sharp. Alat-alatnya tajam. Fortunately, it's not man that holds the scalpel, it's the Holy Spirit who holds the scalpel. Untungnya bukan kita yang pegang pisau tajam itu, sebenarnya Roh Kudus lah yang memegang pisau itu. And the Holy Spirit is the one that can get in and do that precision surgery in us. Hanya Roh Kudus saja yang bisa memotong secara tepat apa yang perlu diubah. And just as the fire goes through the country, the Holy Spirit is like a fire. Sama seperti api yang menjalar ke seluruh daerah yang perlu dibakar, Roh Kudus juga bekerja demikian dalam hidup kita. And in our lives and in 2024, Di dalam hidup kita nanti di 2024, as the weeks and months and the year goes by, lots of rubbish begins to develop in our hearts. pada saat kita menghidupi 2024, begitu banyak hal-hal dan sampah-sampah yang terkumpul dalam hati kita. Because the word talks about our hearts is like a garden. Karena firman itu berbicara tentang hati kita itu sebagai kebun. And whether you have a gardener come or whether it's a cool fire, the purpose of the cool fire is to get rid of all that fuel load, to get rid of all that rubbish, burn it all out, so that your garden is clear of all the rubbish. Jadi tugas daripada tukang kebun itu atau coal fire itu ialah membersihkan semua sampah-sampah yang terkumpul dalam kebun itu supaya semuanya boleh bertumbuh. If it just keeps growing in that garden, all that rubbish keeps growing. Apabila kita semua tetap mengumpulkan semua sampah-sampah itu dalam kebun kita, When trouble does come, kemudian masalah datang, when the bad days do come, kemudian pada saat kita tidak merasa hari-hari kita itu suram, because as surely as the sun rises and sets, those days will come. karena kita tahu hari-hari seperti itu tetap atau pasti datang. Charles Spurgeon said that affliction is like the handle of the knife. Charles Spurgeon mengatakan bahwasanya penderitaan itu seperti pisau. It's not the blade itself, but it's the instrument that the word is the blade. Penderitaan itu bukan pisaunya, tapi tempat kita pegang, tapi firman Allah itulah yang menjadi pisaunya. So what is it that cleanses and changes and prunes us? It's the word. Jadi apa yang bisa merubah, membersihkan kita? Not, Hanya firman, not the affliction, bukan penderitaannya. but the affliction can be the tool that the knife sits on, the handle. Tapi penderitaan itu bisa seperti
handle yang dimana pisau itu bisa dipakai. And I wanted to encourage you today for this coming year, Saya mau mengencourage saudara-saudara pada tahun 2025. because when I was standing there watching the burn-off happening, Setelah saya menyaksikan pembakaran itu, I was just having a meditation, saya merenungkan and I really felt the Holy Spirit was just encouraging me. dan saya merasa Roh Kudus itu memberikan saya penerangan. And as I watched the fires just rippling through the country, and look, it can be an amazing sight when you're driving at nighttime through that barren bush and you see all these fires. It's quite an amazing sight. Bisa menjadi sebuah pemandangan yang sangat indah, apalagi pada waktu malam waktu kita mengemudi lewat tempat di mana pembakaran itu terjadi, bisa sangat indah sekali. So my encouragement that I got when I was meditating was that we don't wait for the bad times to get the Word of God. Jadi saya ingin mengingatkan saudara-saudara bahwasanya kita tidak perlu tunggu sampai hari-hari suram itu datang untuk menerima firman ini. We don't wait for trouble and affliction to come before we get our lives right with God. Kita tidak tunggu sampai hidup kita itu jatuh ke dalam masalah sebelum kita hidup benar dalam Tuhan. Amen. Amen. We should be allowing the fire of the Spirit to come through our hearts, Mari kita izinkan api daripada Roh Kudus itu untuk masuk dalam hati kita. and we should be allowing the Holy Spirit to cleanse us through His Word. Kita izinkan Roh Kudus itu untuk boleh membersihkan kita And- melalui and- firman-Nya. And walking in that place where the garden is always having that purging, that pruning taking place. Dan berjalan di mana tukang kebun itu selalu membersihkan. And God was challenging me that not just in the bad times, but also in the good times, when life is going well, you need to be allowing the Holy Spirit to be purging through you so that when that wildfire comes, when those bad days do come, you are ready to deal with it. Jadi Tuhan mau mengingatkan saya bahwasanya bukan hanya di waktu-waktu suram itu, tapi juga dalam waktu-waktu sukacita. Saya harus mengizinkan Roh Kudus Tuhan untuk datang membersihkan supaya saya siap untuk menghadapi hari-hari yang suram itu. And so this helps us understand that it's during those really difficult times Jadi ini bisa membantu kita pada saat kita menemukan hal-hal yang membawa penderitaan. while the burning is going on, Pada saat pembakaran itu terjadi, we're allowing the word that like the seed is coming into us. kita mengizinkan firman itu seperti benih-benih yang ditabur dalam And hidup kita. we're allowing that word to come into our hearts and our minds. Nah, kita izinkan firman itu untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. So the best thing we can do when there are times of trouble and affliction is to be constantly hearing the word of God. Jadi pada saat kita masuk ke dalam masa-masa suram, yang perlu kita lakukan yaitu terus mendengar akan firman Tuhan, Reading, meditating, memorizing. menghafal. Amen. Because I just really wanted to encourage you that those wildfires are so destructive, they just destroy everything. Jadi saya hanya mau memberikan semangat pada saudara-saudara bahwasanya api yang besar itu akan menghancurkan segala-galanya. How many people have you seen walk away from God because of trouble? Berapa banyak orang yang saudara-saudara sudah saksikan meninggalkan Allah karena sebuah penderitaan. And look, life is really unfair sometimes. Kadang-kadang hidup kita itu memang tidak adil kelihatannya. But we want to be a people, a fellowship that understands that the word is what changes us and causes us to be fruitful. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwasanya hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah kita. And we want more of the fruit of the Holy Spirit in our lives. Dan untuk berbuah sehingga kita bisa membawa banyak buah-buah roh. Oh, amen. Who would love to have the Holy Spirit have Siapa dari peace? kita yang mau berbuah, The peace of the Spirit of God in your troubled situation. damai damai sejahtera dari Allah pada saat kita menderita. The grapes were a symbol of love. Anggur itu adalah sebuah simbol dari kasih. Our love is meant to be poured out into the world because of our union with Christ. Kasih yang di dalam kita itu seharusnya dibagikan kepada dunia ini oleh karena persatuan kita dengan Yesus. A joy, not necessarily happiness, Suka- a joy which is spiritual. Sukacita bukan hanya berarti bahagia,
sukacita itu adalah sebuah hal yang rohani. Oh, amen. And patience. Sabar. Well, God took me up north and put me in the middle of nowhere. Tuhan membawa saya ke bagian utara Australia dan di tengah-tengah belantara. So that's been my place of wrestling up there. Di situ saya bergumul banyak. Developing patience. Long suffering. Membangun kesabaran saya bersama-sama dengan penderitaan. And learning about goodness and meekness and temperance and all these fruits of the Spirit. Dan belajar tentang kasih, sukacita, lemah lembut dan lain sebagainya. So I just really wanted to encourage you this morning. Jadi saya ingin memberikan semangat pada saudara-saudara pagi ini. Even for those people who are in a good place right now. Mungkin saudara ada di dalam suatu situasi yang sangat baik. If you're in a good place and God and life has been going well for you, Dan apabila hidup kita semuanya berjalan dengan lancar, just remember to allow the Holy Spirit to come and purge that rubbish. izinkan Tuhan masih datang untuk membersihkan kita. Let that Holy Spirit burn through your heart to all the things that are growing through the year, so that when that day does come, you're going to be ready for that day. Because cool fires are what stop wildfires. Izinkan Roh Kudus itu untuk terus bekerja dalam kita supaya bisa dibakar semua sampah-sampah yang terkumpul selama setahun ini, sehingga pada saat kita menemukan hari-hari suram itu kita bisa sanggup menghadapinya. Amen. Amen. Spending time in prayer, Mari kita berdoa lebih lagi, reading our word, membaca firman lebih lagi, coming to church and being part of the body of Christ, datang beribadah di gereja dan menjadi bagian daripada Kristus, praying for others, berdoa untuk yang lain, helping and serving others, melayani satu dengan yang lain, fasting. berpuasa. And fasting doesn't have to necessarily be all day or all week. It can be whatever you feel that God is putting in your heart to do. Puasa itu nggak perlu seharian, kita bisa berpuasa sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. And that's what God's been impressing on my heart for 2025 is more fasting. Dan itu yang Tuhan izinkan saya untuk membagikan hari ini, yaitu untuk berpuasa lebih lagi. More fasting while we're going through the good times. Berpuasa pada saat kita juga melewati hari-hari yang baik. Amen. I don't know where you're at today, but I just really want to just pray for you. I'm going to start wrapping this up here. Saya nggak tahu saudara sekarang di dalam situasi yang apa, tapi saya ingin berdoa. You know, every one of us is in a different place with God and in life. Kita semuanya di tahap yang berbeda bersama dengan Tuhan dan dalam kehidupan kita masing-masing. And I just want to really encourage you this morning. Dan saya hanya ingin mengingatkan saudara To understand, you know, when I've seen that cool fire burn, pada saat saya melihat coal fire itu membakar, and you look at it, you go, wow, that's not looking good. walaupun kelihatan dari luar itu, waduh, itu bisa jadi masalah. It only takes 10 weeks, Hanya perlu 10 minggu, and that whole place has been revolutionized. semua daerah itu menjadi baru lagi. I just want to finish off with this last point about the wildfire. Dan saya hanya ingin menutup dengan satu poin lagi. You know, when wildfires do rip through countries and destroy land, Pada saat api yang besar membakar semua hutan-hutan, it destroys that ecosystem. api besar itu merusak ekosistem di situ. And one of the interesting things that starts to happen with wildfire is this. Dan satu hal yang terjadi pada saat hutan dibakar dengan api yang besar itu, All the wrong stuff starts to grow in that place. semua yang tidak benar The wrong trees, mulai tumbuh sepertinya the wrong plants, pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang nggak benar cuma tumbuh di situ. things that shouldn't be there start growing there. Tanaman-tanaman yang seharusnya nggak tumbuh di situ sekarang jadi tumbuh. And that is the problem when the cool fire hasn't gone through and cleaned the country up. Dan itu masalahnya karena coal fire-nya belum menjalar di daerah itu dan membakar sampah-sampah. Amen. He is a consuming fire. Tuhan adalah api. Allow him in 2025 Izinkan dia To di come. tahun 2025 and with faith, datang dalam hadiratnya dengan iman. as you receive the word, Pada saat kita menerima firman, in those days of frustration, pada saat kita merasa tertekan, in those days of pain, pada saat kita merasa sakit affliction, atau merasa ditinggalkan, plant that word.
tanam firman itu and believe in the Holy Spirit to water that word. dan percaya akan Roh Kudus untuk menyirami tanaman itu. And believe with all your heart that something beautiful is going to grow in your heart. Dan percaya dengan sepenuh hati bahwa firman itu akan tumbuh di dalam hati kita. That you are going to be refined Kita akan diperbaharui. and you are going to become more Christ-like. Kita akan menjadi sama seperti Kristus. And as God said in this passage of Scripture, so that it will be to the glory of God. Seperti yang dikatakan dalam firman tadi, bahwasanya biarlah apa yang di surga itu dipermuliakan. Amen. Amin. Let me pray this morning for you and for this word, and I'm going to pray later as well. Father, I thank you for this word. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. I just pray that, Lord, we may have faith Tuhan, biarlah kami boleh tumbuh di dalam iman to believe untuk percaya that in the bad times, pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, that as the word is poured into pada us, saat firman itu masuk dalam hati dan hidup kami, we pray that by faith that word will grow strong, kami mau berdoa biarlah firman itu boleh tumbuh supaya kuat. and that the fruit of the Spirit will grow out of our lives. Biarlah buah-buah roh itu boleh bertumbuh di dalam hidup kita. I pray that the wrong things will not grow, Kami mau berdoa biarlah hal-hal yang tidak seharusnya tumbuh, tidak tumbuh. that bitterness would not grow, Semua hal-hal yang jelek atau yang buruk tidak and tumbuh. anger and disappointment. Kemarahan, kekecewaan. Lord, you are the gardener. Tuhan, Engkau adalah tukang kebun itu. Come and tend our gardens, we pray. Biarlah Engkau menjaga dan membersihkan kebun kami. In the name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin.